बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये महीना इस्लामी महीने का 8वां महीना है जिसे हम शाअबान अल-मुअज़्ज़म कहते हैं। शाअबान का महीना भी इस्लामी महीनों के दरमियान बड़ी अज़मत वाला है और बड़ी क़द्र मंजिलत वाला है। शाअबान को शाअबान क्यों कहा जाता है, शाअबान को शाअबान नाम रखने की वजह क्या है, इस सिलसिले में उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है। इमाम आइनी ने उम्दतुल क़ारी शरह सहीहुल बुखारी में इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं कि सुम्मिय बिही लिअन्नहु यतशअबु फीही खैरुन कसीरुन करमज़ान, कि शाअबान को शाअबान इसलिए कहते हैं कि इस महीने में रमज़ान की तरह बड़ी खैर आम होती है, नेकियां आम होती हैं। जिस तरह से रमज़ान के महीने में नेकियां और खैर आम होती हैं, उसी तरह इस महीने में भी खैर और नेकियां आम हुआ करती हैं, इस वजह से इसको शाअबान कहते हैं। और दूसरी वजह फरमाते हैं वक़ाल इब्न दुरैद सुम्मिय बिज़ालिका लितशअबिहिम फ़ीही ऐ लितफ़र्रुक़िहिम फ़ी तलबिल मियाह, कि इमाम इब्न दुरैद के हवाले से इमाम आनी लिखते हैं कि शाअबान को शाअबान इसलिए भी कहा जाता है कि इस महीने में अहले अरब पानी की तलाश में, पानी के तलब में अपने कबीले से अलग हुआ करते थे। यानी जब जो कबीला एक साथ हुआ करता था और लोग जो पूरी कौम एक साथ हुआ करती थी, तो पानी की कमी की वजह से लोग पानी की तलाश में एक दूसरे से जुदा हुआ करते थे। इस वजह से इस शाअबान को शाअबान कहा जाता है। और दूसरा कौल ये है कि इमाम सालब ने फरमाया कि इन्नमा सुम्मिया शाअबानन लिअन्नहु शअब ऐ ज़हर बैन रमज़ान व रजब, कि इमाम सालब ने कहा कि बाज़ लोगों का कहना यह है कि शाअबान को शाअबान इसलिए कहते हैं कि ये ज़ाहिर हुआ। कब ज़ाहिर हुआ है? क्योंकि ये रमज़ान और रजब के दरमियान ये महीना ज़ाहिर हुआ, इसी वजह से इसको शाअबान कहते हैं। और एक रिवायत ये भी है कि वअन सअलब कान शाअबान शहरन ततशअब फ़ीहिल क़बाइल ऐ ततफ़र्रक़ु लिक़स्दिल मुलूक व इल्तिमासिल अतिय्या, कहते हैं कि शाअबान को शाअबान इसलिए भी कहते हैं कि इस महीने में जो अरब के क़बाइल थे, जो अरब की कौमें थीं, जो अरब के लोग थे, वो बादशाहों से मिलने के लिए और वहाँ से खैरात तलब करने के लिए अपने कबीले को छोड़ करके जाते थे। इस वजह से शाअबान को शाअबान कहा जाता है। तो ये चंद अक़वाल हैं जिसकी वजह से शाअबान का नाम शाअबान पड़ा, जो इमाम आइनी ने अपनी किताब उम्दतुल क़ारी में इसका तज़किरा किया है। शाअबान की अहमियत और फ़जीलत के सिलसिले में इमाम नसई ने अपनी किताब सुनन अन-नसई में एक हदीस ज़िक्र किया है, बाबू सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअबी हुवा व उम्मी व ज़िक्र इख्तिलाफ़िन नाक़िलीन लिल ख़बर फ़ी ज़ालिक। बाबू सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअबी हुवा व उम्मी व ज़िक्र इख्तिलाफ़िन नाक़िलीन लिल ख़बर फ़ी ज़ालिक, इस बाब के तहत एक हदीस ज़िक्र किया है। फरमाते हैं अख़बरना अम्र इब्न अली अन अब्दुर्रहमान क़ाल हद्दसना साबित इब्न क़ैस अबुल ग़ुस्नी शैख़ुन मिन अहलिल मदीना क़ाल हद्दसनी अबू सईद अल-मक़बुरी क़ाल हद्दसनी उसामा इब्न ज़ैद क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह लम अरक तसूमु शहरन मिन अश-शुहूर मा तसूमु मिन शाअबान। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, लम अरका तसूमु शहरन मिन अश-शुहूर मा तसूमु मिन शाअबान, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस कदर रोज़ा हमने आपको शाबान के महीने में देखा रखते हुए किसी और महीने में नहीं देखा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का जवाब देते हुए हुज़ूर फरमाते हैं ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान, ये महीना रजब और रमज़ान के दरमियान है और लोग इससे गाफिल रहते हैं। क्यों? वजह क्या है कि रजब चूँकि उन महीनों में से आता है जो हुर्मत वाला महीना है, और रमज़ान की खैर की, रमज़ान की आज़मत की बात ही ना पूछिए। तो रजब और रमज़ान के दरमियान में इस महीने के रहने की वजह से इससे लोग गाफिल होते हैं। वहुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन, हालांकि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह के यहाँ बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए
تو میں روزہ دار رہوں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو یہ بھی پیش کیا جائے، اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار رہوں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام حاشیۃ السندی میں امام سندی نے لکھا ہے کہ قیل، اگر یہ کہا جائے کہ ما معنی هذا مع انه ثبت في الصحيحين ان الله تعالى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ صحیحین کی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے یہاں رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مراد ہوا؟ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ جب صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ ہر دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، تو ان دونوں حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ ایک حدیث دوسرے حدیث کے مخالف ہے۔ اس طرح کی حدیث کو اصول حدیث میں مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال العباد تعرض علی اللہ تعالی کل یوم، کہ ہر دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی دن پیش کر دیا جاتا ہے۔ وَثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيس، اور ہر ہفتے کا عمل پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ السَّنَةِ فِي شَعْبَانِ، پھر پورے سال کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے شعبان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو امام سندی نے مختلف جو احادیث ہیں، جو احادیث یہ کہتی ہیں کہ ہر دن کا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، کچھ احادیث وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ سوموار اور جمعرات کے دن یعنی پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے بارگاہ میں عمل پیش کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو حدیث مختلف الحدیث کہلاتی ہے، جس میں ایک حدیث سے کچھ اور معنی ثابت ہو اور دوسری حدیث سے کچھ اور معنی ثابت ہو، اسے مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ مختلف الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے بعض اصولیین نے یہ تعریف کی ہے کہ التعارض الظاہر بین الحدیثین او اکثر، کہ دو حدیث کے درمیان یا دو حدیث سے زیادہ کے درمیان آپس میں جو ظاہری تعارض ہوتا ہے، ظاہری اختلاف ہوتا ہے، اسے مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ تو امام سندی کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا، یعنی ہر دن و رات کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، پھر ہر ہفتے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور پورے سال کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مہینوں میں جو اللہ کے یہاں عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، مقام و مرتبہ والے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب